ya damase o ma be ye ya ekuyafo efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase kana ekuyafo ya damase o ma be ye ya efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu ma ekuyafo ya damase densa be kuyanu ekuyafo efimo nanu ma ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu ekuyafo ya damase densa be kuyanu ekuyafo efimo ya moyiko gane ekuyafo moyebio ya moyiko nanu ekuyafo moyebio chedi amfonya misiramo ye o meyi ye jina monso nanu mo meyi mpuntu jina monso ye chedi amfonya misiramo na wa mama wodinde na ekuyafo na mumfanye monyuma de moyebio mama biani abo nanu mo ekuyafo mama wodina bo ekuyafo mama sikabo mama moya mama boni yo ya maiko ayiko do ekuyafo nanu ekuyafo maiko do ya maiko ekuyafo maiko ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase gane ekuyafo ya damase o ma be ye ya ekuyafo efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase gane ekuyafo ya damase o ma be ye ya ekuyafo efimo Abusafo mo hwe UTV AYEKOO dwumadie e wo UTV so ya twetwe nkomo afa enkokọ ye ho na ya hwe Ghana enema ye kran dodo manfo ku mu de ahye wache enti ene kame ho e Boris B Farms na yenhwe enkokọ yen e ho nkomo na yenhwe ye sponsors no e Boris B Feeds almost sponsor Sanso and Desert Lion for the Akati Global e de aba Sanso and a slasher do eno so mo de aba na ADB or say Agric and more and RMG kwadwuma so seed papa ade ewefu a ko RMG for ombeboa ema wonye seed papa odua ukwadwuma ebekoyie sabre memusu pe na yebie dan na ohwe uremu ewa ha onse enkokọ ena ewa ha no ebetwetwe nkomo afa enkokọ yen ho na ehun se Ghana ye de a yebetumi edi na enyemu ahoden na yenkwa nanso aware ewa asase so de kame ho ewa AYEKOO dwumadie so na yentwetwe enkomo AYEKOO so asha AYEKOO dwumadie ewo UTV so your Boris B Farms ewo Kumase na ye no mo twetwe nkomo se de ye kan kokọ ye ho nsem no ye promote na nkonanim na ye hu se de be ya wunsuro se oben ya akokọ nyoma bi wo ho a esi ukwan ma wusuro tiani technical officer Mr. Kumache ebedidi nkomo na ya hwe the techniques a wo ya ema wunsuro enkokọ ye Mr. Kumache ye ma AYEKOO ye bibi abokọ de ko pacho udwumadie ne sen ewo Boris B Farms mi ejumedie pa mi di wo Boris B ni say mini head of technical team na efa emanu ye no yewo mpenifo a ehwe nkokọ no eduane ho mpenifo a ehwe omo eyare mu a veterinary doctor ena die ohwe emo ahu eye die nso esa wo ho na sasa mpenifo nyina no mi na meda omwano head of technical team. Okay. Yes. Sasa de amini kan fi o madidie ho. Ye hu se mudi mfidie bi nyoma ne namu ni ade. So bi peso ye bi na ne nkokọ ye koyi a emwa be na de we kura eboa. Fidie a namu na nkokọ no so ene de ye de ensa besesa e de egu ade ma na e be hwehwe egu ade mu kakran no. O box mu ni ade no. Difference ne say. Good. Let me say at Boris B opinion otukwan ye pa na openia ma ebe boa ama nkokọ ye dwumedie no ebe koso ye pa sa mfidie na
eda asisi ano ebo ma nkukọ nu efidi nu emre umbre onkra afesu ejumefo a obefa omo bebre abegu ano esote because wo di aduane no gu ankre bakwa ewo enim ho a na wo spark fidie na fidie no eche aduane no ma nkukọ no saa nso na nsuo die no so ye de nsuo no gu ankre kese no ma na de afa ahoma no mo na echecha ma nkukọ no nyaa o ebo ni nyina mu nti emma nkukọ ejumedie no eye mra bebre afesu nkukọ no etumi nya aduane pa no se omu emfa omu soldiers no na se eja nan no enko aduane no emma aduane no ehote emma nkukọ no se omu emfa yare bebre emfa mo ho ebia na obi hwa AYEKOO dwumadie opeso ya ade we bi amano ne pa no benya bi ana Boris before mudi hu dwuma no kra so bi pe bi dia yen kokọ a opepe bi obenya bi good se obi hie bia esan Boris bi enim be bia akofa ba enti no obeboa wa ma anya bi se de tie bia obi hwe obi tie AYEKOO dwumadie ebia wa hu efe ba se kwancha de efe diska na ye ehun hyehye ne ade tese kitabo bi a etumrika ana se manager bo a ekuafo AYEKOO adwuma efa nkokọ ye hon betumi aye bi nukrasem de eye esa se ye crafty amanonanti enye Ghana ha na ye nti no enu na eye nsunsu ya de don se kakakra ebebewon ye di free amanone abanu but wo yiro ho eya eboa pa ema ojo yedwumadi nsu emre ekoso kama nti no me kanfu sa automated feeding and then drinking system no ema ekuafo ni nyina se wa yedwuma akọwenim kakra utumi ewura sa the system eboa pa yi ne nkura ne siesie ho nsam te sebi wa ese na otwe bia o se o ma nipa betutu no mbe siesie mo fix yi eno ho nsam ne ade te sen yewo nimdifo a free tech eni ebi kura magazine omu wo en die pa omu eba brano ebe servicing eni ya mama ye eni kwanse wo ja no saa afemu ni nyina na wo ema omu embe hwe enu ma say wo eba ebia every 4 months na omu abe hwe infidie ni nyina nantikama mamisa we se we na maye no ema otumi de nkokọ dodo egu ebuo no mu omadidie na omaye na normal de ode box besisi mu ene de automated yi amaye no nkokọ dodo a 8000 mate se wa he enoma mo de nkokọ dodo ogum ana se de ode box besi mu de ode automated oni nyina de no dodo no yepe nukure se wo hwe se de ya hyehye lights do fefe a kire se ekwan etumi da homa utumi di nkokọ no bi account dan se udi adaka anana se omu edidi ntontowa no bi ebesisisi musa utumi eye we a ebo ama utumi di nkokọ no ebi account ava face no nkokọ so omo ehenha omo ma omo tumi enyin fefefe okay then come to my question we esanse obi hwe wa AYEKOO dwumadie su na osua na wahwe na wape bia ye hu se nkokọ yi me ba mi nti a cheso manya na otwe edunkron na mi bisa se nkokọ yi omanyinyin so omususu a afidie we obaye den e dia maduane good se wo hwe afidie no a ye wo ahoma bi esenso okay yeah ye wo emra ye tumi di ahoma no eba fom okay ema nketwa no enya kwan edidi efiri saa enumu
omo nyini so a na asa apeja fidie no akosoro ama omo tumi edidi film Abusanfo AYEKOO dwumadi na mo so ewo UTV so ye Boris B Farms na ye hwe enkokọ yen ho ensem ene ne nkeka ho ene ade Mr. Kumache yen hwe omoto onum ehun sem abobo box bi ni ade sa box ne bobo no so ne bobo no ehun sem ni ade tsei mo ye ne sei say ansa na mekọ bosses no me pese me kanfu Boris B feed no ema ekuyafo nkukọ no to no wo fa nkukọ no a se wo pese wo hu se aduane no ya hwem bebra akukọ a edi kan eyi kosua to fom na sasa nkukọ ya ye fa mo ewo mu se ye do mo free the Holland buy but aduane no so aboa nkukọ no ama nkukọ no etu 16 weeks edunsia na ochu a edunsia na omu ehye ase ese omu tu nkosua na omu tu nsu no ye wo ahyase nkosua na efro no the bullets but nkukọ ehyase tu nkosua akese entansisa internet cheche se aduane a miami tanka teamfo eye nutrition for formulate ye no aduane a debe na ma eye sonko a o pa che se ye debe na ewo Boris B aduane no mo eye sonko good the meat and bone meal protein source na aduane after face no tito na ekuyafo no use oyster shells ya trans ya I say oyster shells na local oyster shells no how bebre ewo so oyster shells no ebi ni sen ya bia efefre no E. coli any salmonella how no ebre nkukọ no because ekwan a omo fasu treat oyster shells no ansa na eba no enye papa nti Boris B to kwan ekọ ababrochi ekọ hu se abrofo no eyuzu aduane no bia ye friend no calcium carbonate owu ya ntemara na of ebi ebaye nti no se anu instead of oyster shells no ye the calcium the carbonate na aduane afesu ye di aduane no bia e friend no virum enu no ye probiotic enu so bobo ama nkukọ no atumi tuche omu nkosua no so ye fe how bia fa bacteria infection so no omu every sa enum omu so etutumi transe kama sanama na ye keka bomu na ye feed no na no kwasem ni ya so ahwehwa won se eboa nkokọ no ye pa ye hwe so obi pese ode ne hura nkokọ ye mu de maye so pese ode ne hura nkokọ ye mu a afutuo be na ade wo de ma no ese mebru no nkokọ ye mu obo se esuro me koye nkokọ mbewu ni ade ma ye futuo kakra ne no wi yo say said the mo who ye chini ye nenim ni nyira no nkokọ ye no udi u shasia ebe hu no ho kakra de but ekọ enim no u shasia hu kosua na eni jeni ahunka aba into me she emebu nkranse ma o mu nsuro mfitiasie na edin but ekọ enim no obesra ma o se de bia na hu ebisekanim enu ni enigye ni fa hot eye that's it Abusanfo Mr. Kumache ne na twetwe enkomo ne nyina Boris B Farms so da me kan ka kire mo no eno ma menu bi ye kra o my Ghana mu pa eye de ye di eno eye emo
ene enkokɔ nam na AYEKOO dwumadi afa ato ye ho so se afi 2020 yerura kakra na yahwe enkokɔ yen kwan a yen ebe ye de fresh anka ye di wa na amayen so ahoɔden eno ho nkɔmɔ twetwe ene egusu atwetwe e wa AYEKOO dwumadi no so dwumadi meka wo se Boris B Farms aso yasen omo ye sponsor Sanso na Desert Lion koko adwuma ene cashew adwuma rubber ose ye na ya ebeye ADBC agric and more to modern na agric adwuma no ko bi sa ho sikasem e wo ADB na wo kwa ebetumi abo omo ana aso yasem ye di dwumadi ebrew na ekuyafo ya damase oma beye ya ekuyafo efimo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase na ekuyafo ya damase oma beye ya ekuyafo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu mo ekuyafo ya damase densabe kuyanu ekuyafo efimo nanu mo ekuyafo ya damase ekuyafo ya damase nanu ekuyafo ya damase densabe kuyanu ekuyafo efimo Ghana aduane edimienu bi wo ma ye kran dodo pa enkokɔ nam ene emo na omo ye enkokɔ ne ade ye nam ne ahwe ko mo fa so yen omo bene die ne kwan a ebenya ne bebre a yen aye de fresh ebenya bi ewo oman Ghana mu nti kan ye ho ewa AYEKOO dwumadi so na yen twetwe enkomo adwumayefo no bi wo ha ye no mo twetwe enkomo ora mo AYEKOO ya pacho udin de sen pacho midin de akwasi pepra ora pepra wadwuma ne sen wo bebia ginan me pacho Dr. Boris B Farms me dwumadi me di wo ho ye say me assistant manager me first say anopa bia workers no edi feed be mamwa no na wo mu nsuo nso ya hwe ai bibia kama so in case they be kura agankers ho ai fi e be horo at the same time so feed no dey be mama anopa 18 bags of feed na feed anopa 18 bags ara me bisa say bebia ye ginan ahanko awo enkokɔ sen na feed 18 bags amode mama me pacho ahanko enkokɔ 16,000 empim dunsia ela wa ha etina no pa bia mo feed no 18 bags na emo sorry anopa se boba be adwuma so mo aduane ba e pese ode afa mu nyina akopem ebia awia anwumre sabre ye sei sabre o mu nsuo nom o madidie ni ade etesen me pacho anopa na de ebeduru adwuma mu ane edika bompaye ye bompaye wi a de etosum yenu ye be mamwa na aduane de etosum yensa ye be fese o mu nsuo bibia ye okay ye hunu je nsuo ni okay a wi a ne ahoro drinkers no ye wi drinkers na fe e boy 8 o'clock kwa ne yi kosu edikan enti after 8 no afi na ya je ahome kakra be 10 minutes bi ne ya hwe se bi a ba bia fo a ne atene nyina afirim e kwa pizza be button enti e button a ne asa yi nkosu etosum yenu e bottle 12 a ne asa yi de etosum yensa e botu a ne asa yi de etosum 9 last one no cry 4 o'clock ne yi de twato na afi yapon enti enkosu ani yina na etesen enkokɔ no omoto ni baabi omoto bi anka beka se hu se buo bi sisimu ni ade wona mo che omokɔhyem ana enkokɔ ne hu se ato aka me kɔto etesen me pacho enkokɔ no na se de adaka na simu nti no ye de atete wo mo e flash as de enti ato no kan na no wawuram no akɔkɔto enti ya de brɛsen se yi no kosu ana ye akɔkɔyi enkokɔ bua ye gina mu yana se enkokɔ fu a ye gina mu so bi sa assistant manager busum be se ni a modo mo ba ha mo ato na mo sa ateto ye kura nso na se ni me pacho o mo sha se to ye de na otwe mienu na mo ye do mo ba ye ne de o mo nya na otwe no edun kono na ye hwe wo se du ba bi a mo se ba bi afo na mo akɔ akote eno na ye den o magya nan ana bibi me pacho bi o ha na nsuo no na ayo overflow nti ayo overflow sa na ba bi befo na ye afirim se be ya abo ni nienu nkonya yare omu eya omu ye bibi so mbedi e pacha omu rasi so mbedi bet mo na ye tetem bia ye namu enti efo ye na ye afirim na mi so ade egumi eno anom da so eno anom tim ade enti na efo a mpeso mbedi me pacha se nsuo ne fra e be different ena se si enso a enfo ye ne de eno se different okay ya hwe obaduane die mu kakra o ye assistant manager de bia na opem ko enkokɔ omanya na otwe edunkron
Few Munkola Brema Barbro Motoni at the Modiano, a yarn in system money against and the only show Massino, and on a more, and I said, Brenny Bresuniano, more than Sacraimu and then Canada. Me pacho Dr. Boris Adaroma. Nam send feed papa away yenti. Na watching now to me be our surgery and in Sabaya. Me father na watch way, a genuine Yabama or more. Then now watch us one year sans sano. Now to be our journey one day because of the feed near Papenti and a man one eye for Sano. Young woman one netiha, Nipa cry yare, and more yare to me a como. Some most run upon a moyamo juma, and more hano. Say be obi hondo dono, say bia manusi sumina so yare bia common adeno. Kwan be na mofa so hu. Me pacho my airport adwuma no finse aduonu ba koni. Na me anim ni papa we Dr. Boris B. Na aduano no different. Ibra nkukọ iba e besim na nkukọ no nyale da. Eti me ka nkukọ ni bi hondo do omo kra na me trofo. Ebi nsi da. Na aduano no ye quality. Eti me kanfo aduano no so mama nsa etie mi nyina nsa na aduano no ye papa. Enti obi bia mo no homoden se odena ni be kire ho na nkukọ so enya yare. Ejidi se enya aduano no nko na mo de ma mo maduro. Eno nso du ha mo ana mo di sa adwuma no ana nipa ofuro bi na ba bedi. Me pacho o doctor tembia ebe yebe maduro no doctor na be kan ye ho. Na ono nso nim dia betaye chi am yetimi de aduro na mamoa no. Ye ba ye hu se moa no oba me twehwe busuafo mo hwe nchen ya o ma begu abebre. Fi o ma sha se bedu sa abre ntete aban na mo de ama o ma na se mfi o mo ebosumi o mo wo mu nti no mo ye sa no ntete be na mo de ama o ma Unipa ni etusi ukon no mo ye ni sei mo ye omudan me pa cha nkukọ no efiri asase ni nyinara santete na na ye de ama wo mo yetimi frɛ no kra na odi atiti sɛ wafrɛ oknama na sɛ wafrɛ nipa bi na wo ba wo nchen santete na na ye de ama mo ano ye ka ku adwuma ya na Ghana ye mrante ni ade na ya na ebo ye piri kakra wo se mfi aduonu ba akoni a wo de wo ho hyɛn nkukɔ ye mu wo ne unam fofo no se yesi tufo a de be na obeka emmabu no mo na basa ene kuaye kankan ne nkokɔ ye ne ade na futo be na abema ebre be na adwuma ye den ma o ebre be nso na emre me pa cha wa nkokɔ adwuma ne adwuma bi a eye eti mestremi nuanom mlante no so obi afa ne ho nsem bi na obi antimi nya bi afi nso de to so mienu so be ne na basa de wo do ho se ku adwuma no mu a ebe boa wo ku adwuma ye adwuma eye special nkokɔ yen enti mestre obi a wo ni dwetire anase mpo ye be fa se bra be dipa na do ho be wura mu no so yiwuyam ne ye adwuma ne ye ne nyame so be hirawo enti wo a no dom wa ha me bisa wo se ebrebe na adwuma na edin ma opa na ebrebe nso se adwuma de na de me amani agise me wa adwuma mu sha me nu no betumi ne ya che kakra me pacho ye adwuma ne de Dr. Boris bi adaroma ama ye adwuma na nya den because of say mfidie na ode ba ye no enu a na che aduane enso enu a na eba ye de anze be de aduane begum ne operate machine na ma no na enu a che enti adwuma ne de me hunu se enya den kra na nipa de den a mo na da bia wo solo kra no honam ba bi be yo ya but enu nche se ye adwuma no na ma honam yo ya ti adwuma ne de me semi nuano mlante so obi anfa ne ho nyim bi na ku adwuma ye adwuma papa afia duonu ba akoni e kasa kire bibia wonya wo ku adwuma mu se wo ye adwuma yi ene woni su ade hu kra so ene sen me pacho ebra 21 years ni amede mu se ku adwuma mu Dr. Boris bi adaroma me kura bo maba so ba ko edikan eti amani age ku adwuma on timi semi nuano mlante so obi anso fa ne ho nsem na so yu yem na ye ni ye so anso abad body no wonso nsa be kan odi okay abusafo Boris Beef Farms na yewe yedi nkomo afa enkokɔ ye ho ne ne ora kwasi pepra oye assistant manager na atwetwe nkomo ahwe kwan a mofa so ma nkokɔ ne duane wakeka bia yebeto aso o ma hya ase eto yare bia nsi mu yeda nyame ase na mu yebekɔ so aprobu abisa se enema be no mo ye enti a enema ekoyi edema no kɔso atwa AYEKOO dwumadi e o UTV so yetwe ho ba dwumadi no ebeto aso AYEKOO Ora ma AYEKOO dwumadi su e wo UTV so enkokɔ ho sem na edi hu nkomo ye kɔ Boris Beef Farms mu hwɛ nkomo ni bia na dwumawura nkasa ye ne di nkomo ne ahwɛ kwan o man ne fa so a ebetumi ayi aja ye mo AYEKOO ya ye bibia bokɔde aja no mpaebo adwuma ne gu so no so obetu ye enuma mienu aga na ku adwuma ye krapa o man ayo ha ye mo ene akokɔ
Boris B farms mo de nneɛma bi aba nneɛma bɛ na abetumi akyerɛ amanfo sɛ wode atoto akwan mu a onkuko ya efefefa ebre nso nkura so moto ana omotui nneɛma bɛ na ada atoto akwan media medase em say di kai na no bibusa say the national digital farmer crowd went to Sakai as a gene say madam we was it weedy with computer and just say oh yeah national digital farmer but na dey o ko hu yesi wo ho and na ko farm ho ko hu mo no ko hu se dey yesi ye nefa hwe mo adodo egu ho nipa be 9 and egu ho e mo mpanyifo a wa akire a mo ye adwuma no enye se bia we ya no anase atesem e ya dia ekoso we ni pese akuafo a wo Ghana nyinara omo ye poultry nyinara esua enye se bia omo nim ni omo ye omo nim ni omo ye na mpanyifo se da bia ye esua de na ye esua de nyina so na ye de improve ye ho eno na pese mdara di ubo the technical directors ubo ampa animal production directors ubo ampa veterinary officers ene omo ye adwuma no omo na hihye ne omo yie ama adwuma na e wo fam na akoso na behwe na poultry farmer bi de bia menua adwuma wo ye no try and error ono ankasa ene bia wo busa ne nua bi mesre de ma enwuma akoso ama Ghana fo mpanyifo agi atum ama yetima ye adwuma ne kese ama adwuma na akoso ama yetima nya na papa hwe no eno nsam na me no okay the digital farmer wotin once man ne menua da to me hai e adwuma din ene numa ne abefo numa ye de ye nkoko enti asma obusa me no am se we die e wanim se bo hu bi ubeka se digital farming ye misa se so obi atie obi ahwe kwanya enkoko didi mfidie ni ade ho so obi peso ye bia de be na woma obeka obetie be ya hotoso na hifa kra no nkwa a ebia ye ne de but ebia watie afiwa no keke ontumi nye bi de be na onye menua eno ansa be free Boris B am se we are sit down dia no wodi e number to dwa no na manfo ehunu ye bebia ewo uba medie nyame de mato ano se me hwe adwuma no so nanso so no ye wakuku damwa ye were consultants ye were APD directors APD animal production directors ye were veterinary directors omo adwuma no mu a omo de be check on ye se wo ye ni watima hweso ye ne ye enti ni nyanso be hwe Boris bi akiri kwan aso wo hwe na hu ya minim se ne ya aba mfaso no usu benya bi ama Ghana nyina atumpon ahara me gina bisa wo se wo so omo hwe omo bi wa directors ne nkan kan owo adwuma bi wom but adwuma ne nkoso enoma ben na omo ye aikatua na utua omo ana akade na ode ama omo adwuma ne koso obusa sempa de bia meka me so yepanya awadwuma mu a na okra sen na obidie de meka nyina nse se wo hye onkura no me de me hye omo kutupa na kutupa me hye kutupa papa e kire se me di nimdie ema wo mo na anu se wo hwe ya me director baako oye nutritionist me de ne ko America okosua nneoma fa ho ene oba ye ode hunim die nyina ba a sebi ode bodwuma no eno anasa seminars akese anasa edo mu tukwan de na de we an interview Mr. Elima Kumache na no me ne ko Malaysia sua hunu bi eso sua bia no ono na akwadre adwuma ne mu wo de sebi o mi gina hoyi sebi sika na me de makope na me nyansi yakopon nyansi on da dom me na me de touch ne mo so nya biahwe ene gina K University me bwana I gina school of veterinary we call them on besra me 2 days ago me call them ko to cry wo school ho ayesua de no wo hwe kokudam nkra mo nim nyansa mo sua de a on person me veterinary doctors sani pe we mu na yesi tawo machi enkra wo ye man mu no enkra esua de enye by mistake eno bi choose a Greek enye by mistake no bi be veterinary doctor adwuma wo ho a obetima ye eno nti san kra wo nya no ese se ye mu bi se aye entrepreneurs no aban de na ho den tayen chi netimi bi enwuma nim men kra no etimi sua adwuma na se bi am robin na tetesi na nsa krono atetesi wa bontende bi ameka bi se obi ni ho aye wo no ye am roba ne mum se ye mu bi se ye ntimi amoa e wo ye fielder na te se ya anye ne ye kan nyina na te se me kan kuzi se sector bi na se industry bi a wo mbia no hwe se odo hu be shemi as entrepreneur na oboa amada tumpon ne mo bie na ma nkra so e pa adwuma no enye biaye abemua abayoa wa ba school wawie wo se omufo mhunrem empanifo mo a ade kese bi ahya sonso ye ketwa afutuo be ne ho na akwankyere be ne ho a odi betu kwala na fo se wie school bi a nya wankase wadwuma ye ABCD ansa na watumi ebi obi ba okra na akobɔ dollar bi din a kyerɛ no ye koye entrepreneur
events a workshop we hosting about over 400 students na ebe shia me on be so hunu kwan kra almost be for be entrepreneur minia me ka chem wati ni e bia sabre me kase e bia wunya kwan da sitimi ba efidie so ma so hwe bi so dia that is outai de me ka che o se usuban a wo de hyase wa brabom no enamfo a wo no mundam no be bia wo pese wo kodu abrabom no hwe wo hu yi na hyase sabre visa abusua bitimi aso mu aboawa ne ehu sampa ne ye pa bi wo mu a che se dipa we de diska kata na chi a ebetimi apua kodu ba bi kitwa de be hyase no eno na wo be hwe so yi amna nyini ne ngodu ba bi no na bank fo ne ade a so so mu manwuma ne kosoro no enso apagya eno be bie onwuma nim ama wo so waye enwuma pa ama wangasa wo abrabo no aye kama ne basa Ghana nyamfa so if it's not is it ni papa wo man mu de make catch on say abrabo wo no hweniye ifresh ase oman yi pese enkokọ ayekra efi amano ne ba no si enyae kra esobete wadu nkyere wo saase mu ho ne sei de bia meka na yeru asuafo Minister of Agric Dr. Okoto Usuafi wonyame hira no apamfo nyina Dr. Nura Jele wonde won krofo a mo hyehyɛ ndwuma bomu sa ampa eye kokwa ye be yen roman mu no maka mo se afi mu no ye be hyase with 40,000 metric tons which is about 40 million kilos of chicken ububa over 20 million chicken ye be yen ebe ma veterinary fo anya adwuma animal production fo anya adwuma omo nto omo duan baburo be nya adwuma omo ye feed be nya adwuma poultry farmers poultry farmers mo amadaro mama ye me chairman sabri omo nya adwuma ama sebio adwuma bagana wona ebe to akoton yeso ye kɔwie no me ka ho bi ne be wi mo no nye wa wutie me nkwa na be wi nkokwa ye be produce no dia no su ede aye kama eno eme adwuma tetes onyame hire Dr. Koto so what this initiative we enso eba me ka we ya na me ka kosi se mama ye ni ye krom nyoma Ghana made poultry and the Boris is what to say you see the chicken be friend BBC Boris B chicken ne a locally produced ya no Ghana has say Ghana poultry farmers na ye and Ghana has so you to ne ho dwuma anunsu de ye taste different unya hu ya ko bi na to na so tobia wo sampa sene ade a ye ne okrom ha se no you good ne basa na wo bo ye mpanyifo no a omo de sade we buy no abaso ama sebio ni jabo man na ye we nyina no ne de bo economy no na economy ye ya ahotabo man na Ghana enfan so ben fry de pesem kan question ba ko memisa anya na de ohwe kura na enye ne de enkoye nkokọ ba de ni pasuro won kokoye ho pae nkokọ wuo wo suma sem we no ho sen ene no so eno achi no obi ba mu no nkranhye be na be ma no se monsuro wo ye sei ni yesi ya nkokọ wuo e ma nkokọ mu minia nkokọ do akohwe ye no nkokọ efiri mo fra brem nkitenkite no mba bi se abre no only 262 I'm say slightly over 200 and ewu kokọ do egu nyina no e kire wo se ye were better management practices is a ye ne SCA veterinary ni aye na dwuma pepepe say vaccination say medication and one of this pepepe afi so feed no aye no enuma ye de feed no aye Boris B special feeders ha brimu nyina mate ho asmati ate no enu ho dan se die na menu ne hu ye no ye de enuma ese gum no egum ye nte so ye fa bi so mroso so be ya ahokon be di anya the right nutrients we need nutrients are no ade papa wo aduane mu odi a ema ne ho to no eno ye de ma aboa no na afesu ye wi a ni nyina achi ai sane wo nyina achi awi no ya sa ye insurance e de abo ho bai na se bio won se brade wo bo ampa wo se wo didi wo ye bibia kama na so e bia na amane bia afa kwan mu na insurance abo ho bai so de bia wo lose investment e ya de ho hia pa it's o kasa de be ne ye entiama ye nneoma ekoso a ye nneoma ekoso ewo Yesu din mu efrise ne esi ye no ye nam ne kwanso pepepe ne ye yanka se ye mforso nko ye try and error ba bia entiminia enim se obusa sasem a nneoma ya ye a ede abedu sa pempeso no ena maka kiro abusafo asempaetia owura Boris B do ono na Boris B farms nkokwa ye ko ye mu ye omo to de ne keka oni ade ye ono da no
ɔsi yɛn hwɛ ne yɛn ne yie sɛ watie bia fatu koto dwom na sɛ woyɛn bio safe na abɛyɛn yo nkuko wuo no saa nya ade be yehu ne mu no ma bia yɛnyɛ nti na kɔfa saa ɛba no AYEKOO dwumadi yɛaka sɛ yɛbɛhwɛ sɛ de be Ghana yɛnkodi obi de ne yɛde na yɛku ne nkyɛn ne yɛdune no yɛnya hode Robert bi wade be fe pai watari ana so ya brimbi mate mate ahye wi na che mate na yentimi enye kuafo no amanfo nso ni nyi we hu me de me pe na mpe mate no asa me ko program ntia yesa aka wi na tebehye mate na me shirawo so pedas ekuafo ya damase nanano ekuafo ya damase yensa be kuya no ekuafo ya efrimo nanano ekuafo ya damase ekuafo ya damase nana ekuafo ya damase yensa be kuya no ekuafo ya efrimo ya AYEKOO Ghana ekuafo ya moyebio ya AYEKOO nanano ekuafo ya moyebio chede amfonya misiramo ye omeyi ye jina monso nanano omeyi mpuntu jina monso ye chede amfonya misiramo